بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امیگریشن کی تعداد کم کرنے کے لیے وزیراعظم رشی سوناک پر دباؤ۔ سال 2022 میں 13 لاکھ سے زائد افراد کو برطانیہ میں آباد ہونے کی اجازت دی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق ورک ویزوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے نسبت 63% اضافہ ہوا۔ برطانیہ میں اسائلم حاصل کرنے والوں کا بیک لاگ ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ گیا۔ 1,75,000 سے زائد درخواست گزار اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوم آفس کے مطابق رواں سال جون میں 80,000 سیاسی پناہ کے دعوے کیے گئے۔ ویسپی مہم کے دوران انکشافات، عدم مساوات کے حوالے سے لوگ حیرانی کا شکار۔ پینشن کی عمر میں تبدیلیاں، 2,50,000 خواتین معاوضے کے انتظار میں دنیا سے چلی گئیں۔ 40 لاکھ خواتین کے ریٹائرمنٹ کے منصوبے ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گئے۔ پاکستانی نیاد ماہنور چیمہ کی GCSE امتحان میں 34A کا ریکارڈ۔ ماہنور دنیا بھر میں پوزیشن حاصل کرنے والی پہلی طالبہ قرار پائیں۔ ماہنور نے IQ ٹیسٹ میں البرٹ آئنسٹائن سے بھی زیادہ نمبر حاصل کر لیے۔ برطانیہ میں 10 سالہ سارہ شریف کا قتل، ملزمان تاحال قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ برطانوی پولیس کو بچی کا والد، سوتیلی ماں اور چچا مطلوب ہیں۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے سارہ شریف ابتدا سے ہی شرمیلی اور خاموش بچی تھی۔ المہدی ٹرسٹ کے زیر اہتمام چہلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس برآمد۔ مولانا محسن نجفی نے جلوس سے قبل مجلس اعزاز سے خصوصی خطاب کیا۔ اسلام کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانیوں پر مفصل خطاب۔ ہر آنکھ اشکبار۔ ملازم حسین شاہ نے مشکیزہ پانی کی سبیل سے عزاداروں کی تشنگی مٹائی۔ برطانیہ کے بڑے اداروں کے سربراہوں کی تنخواہوں میں 16% اضافہ۔ معروف ادارے کے چیف ایگزیکٹو کی تنخواہ 3.91 ملین پاؤنڈز ہو گئی۔ TUC کے جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا برطانیہ میں ایسی معیشت درکار ہے جہاں سب کے لیے معیار زندگی یکساں ہو۔ ساؤتھ اینڈ سٹی کالج میں نئے تعلیمی سال کے داخلوں کا آغاز۔ داخلے کے پہلے روز 2,100 طلباء نے داخلہ لیا۔ 8,000 طلباء تاحال منتظر۔ کالج پرنسپل کا کہنا تھا درست وقت میں صحیح راستہ ہمارا نعرہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی نادرا کارڈ نہ بننے پر سراپا احتجاج، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ امان اللہ خان گل کا کہنا تھا بچوں کے نادرا کارڈ بن چکے پر والدین تاحال منتظر ہیں۔ کونسلر جنرل برمنگھم کا کہنا ہے متعلقہ کاغذات کی تصدیق تک نیا کارڈ جاری نہیں کر سکتے۔ ایپسا ورلڈ گیمز 2023 میں پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ فائنل میچ میں پاکستان کا مقابلہ روایتی حریف بھارت سے ہوا۔ کرکٹ ٹیم کے سٹار بالر شہزیب حیدر کا کہنا تھا میرے والد دہاڑی دار مزدور ہیں، میچ نہ ہو تو میں بھی ان کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken,
and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانوی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال 13 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی شہریوں کو برطانیہ آ کر آباد ہونے کی اجازت دی گئی. یہ تعداد کنزرویٹو پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے، جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے منشور کے مطابق امیگریشن کی تعداد میں کمی لائے. گلاسگو سے رپورٹ کریں گے عباس کاظمی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 13 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی شہریوں کو برطانیہ آ کر آباد ہونے کی اجازت دی گئی، جس سے قانونی امیگریشن میں اضافہ ہوا ہے. جون کے دوران ورک ویزوں کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 63% سے بڑھ کر 5,38,883 ہو گئی، جبکہ طلباء کے ویزے کی تعداد 34% بڑھ کر 6,57,208 اور فیملی ویزوں کی تعداد 2 گنا ہو کر 75,717 تک پہنچ گئی ہے. علاوہ ازیں یورپی یونین سے 28,986 خاندانوں کو مستقل طور پر کام کرنے کی پرمٹ جاری کیے گئے ہیں. ان میں وہ تعداد شامل نہیں جو پناہ گزینوں کی آبادکاری کی اسکیموں کے تحت یوکرین اور ہانگ کانگ وغیرہ سے آئے تھے، اور نہ ہی وہ افراد شامل ہیں جو چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر چینل عبور کر کے پہنچے تھے. ہوم آفس کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے فیصلوں کے انتظار میں بیٹھے افراد کی تعداد میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. ایسے افراد جو اس انتظار میں ہیں کہ جون کے آخر تک ان کی درخواستوں پر فیصلہ ہو جائے گا. عباس کاظمی، CNN نیوز، گلاسگو. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں اسائلم سیکرز کا بیک لاگ ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. اعداد و شمار کے مطابق 1,75,000 سے زیادہ افراد اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رواں سال کے اختتام تک انہیں پناہ گزین کا درجہ دیا جائے گا یا نہیں. یہ تعداد پچھلے سال کی نسبت 44% زیادہ ہے. لندن سے رپورٹ کریں گے راحت جاوید. برطانیہ میں اسائلم سیکرز کا بیک لاگ ریکارڈ بلند ترین اعداد و شمار تک پہنچ چکا ہے. ہوم آفس کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پناہ گزینوں کی پینڈنگ کیسز کی تعداد نے نیا ریکارڈ قائم کر لیا ہے. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 1,75,000 سے زیادہ لوگ اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آیا انہیں 2023 کے آخر میں پناہ گزین کا درجہ دیا جائے گا یا نہیں. یہ تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں 44% زیادہ ہے. اس ضمن میں وزیر اعظم رشی سناک نے حالیہ سال کے آخر تک بیک لاگ ختم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے. دسمبر 2022 میں ان کے وعدے کے بعد سے ہوم آفس کے اہلکار ماہانہ اوسطن 2,061 کیسز کو کلیئر کر چکے ہیں، جبکہ 67,870 کیسز ابھی باقی ہیں. لیکن اگر ہوم آفس کو اپنا ہدف پورا کرنا ہے تو اسے ماہانہ 11,311 کیسز پر کارروائی کرنی ہوگی. بیک لاگ سے مراد جون 2022 سے پہلے داخل کی گئی پناہ گزینوں کی درخواستیں ہیں. ہوم آفس نے کہا کہ اعداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جون 2023 کو ختم ہونے والے سال میں 78,761 سیاسی پناہ کے دعوے کیے گئے تھے، جو کہ ایک سال میں تقریباً 5ویں اور 2 دہائیوں میں سب سے زیادہ تعداد ہے. اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 44,460 لوگ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے جون 2023 تک برطانیہ پہنچے تھے. یہ تعداد پچھلے سال کی نسبت اسی مدت کے مقابلے میں 26% زیادہ ہے. راحت جاوید، CNN نیوز. اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برطانیہ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ریاستی پینشن کی عمر میں تبدیلیوں سے متاثر ہونے والی 2,50,000 سے زائد خواتین معاوضے کے انتظار میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. ریاستی پینشن کی عمر میں ہونے والی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والی 2,50,000 سے زائد خواتین معاوضے کے انتظار میں مر چکی ہیں. ویمن اگینسٹ اسٹیٹ پینشن عدم مساوات مہم کے دوران ہونے والے انکشافات نے لوگوں کو ششدر کر دیا. 1950 کی دہائی میں پیدا ہونے والی تقریباً 40 لاکھ خواتین کے ریٹائرمنٹ کے منصوبے ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گئے، جب DW کی جانب سے ریاستی پینشن کی عمر 60 سے 65 اور بعد میں 66 تک بڑھانے میں ناکامی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں غربت کا شکار ہوئے. لاکھوں خواتین نے اپنی ریٹائرمنٹ کے منصوبہ بندی کرنے کا موقع کھو دیا. کچھ کو 60 سال تک پہنچنے سے چند ماہ قبل ہی عمر میں تبدیلی کا نوٹس موصول ہوا. متاثرہ خواتین میں سے بہت سی پہلے ریٹائر ہو چکی تھی یا اپنے کام کے اوقات محدود کر چکی تھی جب تک انہیں پتا چلا کہ انہیں 60 سال کی عمر میں ریاستی پینشن نہیں ملے گی. گزشتہ ماہ پارلیمانی محتسب نے حکومت پر بد انتظامی کا الزام لگایا کہ وہ 1950 کی دہائی میں پیدا ہونے والی 3.8 ملین خواتین کو یہ اطلاع دینے میں تاخیر کر رہی ہے کہ ان کی ریاستی پینشن کی عمر
66 साल कर दी जाएगी। सूसन टेलर ऐसी ही एक मुतासरा खातून है जिनकी बहन का इंतकाल 2019 में हुआ। सूसन का कहना था कि मैं और मेरी बहन दोनों 1950 की दहाई में पैदा हुए और हमारे रिटायरमेंट के मंसूबे रियासती पेंशन की उम्र की खराबी की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। मैंने इसे 59 साल की उम्र में कैंसर से मौका खो दिया। मैंने अपनी बहन को 59 साल की उम्र में कैंसर के मर्ज से खो दिया और मुझे 62 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर की तशखीस हुई। मेरी जिंदगी का कोई मयार नहीं और मुझे माली दबाव का सामना है। मोहम्मद उजैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि लंदन में मुकीम पाकिस्तानी नयाद महानूर चीमा ने GCSE के मज़ामीन में मजमूई तौर पर 34A का हैरानकुन यूरोपीय रिकॉर्ड कायम कर लिया। महानूर चीमा ने IQ टेस्ट में भी 161 नंबर हासिल किए, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा हैं। लंदन में मुकीम एक 16 साला पाकिस्तानी नयाद लड़की महानूर चीमा ने GCSE के मज़ामीन में प्राइवेट तौर पर स्कूल के जरिए 34A का हैरानकुन यूरोपीय रिकॉर्ड हासिल कर लिया है और इस तरह वो दुनिया की पहली खातून बन गई है जिसने इस लेवल के इम्तिहान में इतने A ग्रेड हासिल किए, जबकि पूरे यूरोप और दुनिया भर में वो पहली लड़की है जिसने 15 साल की उम्र में मजमूई तौर पर 34A हासिल किए। महानूर चीमा ने IQ टेस्ट में 161 नंबर हासिल किए, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा हैं। महानूर चीमा ने अपने खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि उनके वालिद उस्मान चीमा बैरिस्टर है, उनकी वालिदा तैयबा चीमा का ताल्लुक लाहौर से है। उनका खानदान 2006 में बरतानिया मुंतकिल हुआ ताकि उनके वालिद लिंकन इन और वालिदा SOAS में तालीम हासिल कर सकें। महानूर चीमा ने दुनिया की 1% दानिशवराना हैसियत की हामिल आबादी में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने 8वीं जमात में म्यूजिक थ्योरी और प्रैक्टिकल के मजमून में भी इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। वो UK की सबसे नौउम्र फर्द हैं जो कि म्यूजिक में डिप्लोमा भी कर रही हैं। उनका नाम जॉन लॉक मजमून निगारी के मुकाबले में भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। उनकी हुसूल तालीम की ख्वाहिश GCSE से बहुत आगे की है। वो तिब के शोबे के लिए जबरदस्त जोशो खरोश रखती हैं। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने की ख्वाह हैं। उन्होंने बताया कि मैं काम में बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं एक 16 साल लड़की के तौर पर अपनी तफरीह का भी ख्याल रखती हूँ। मैं पियानो बजाती हूँ, घुड़सवारी करती हूँ, स्विमिंग और शतरंज भी खेलती हूँ। इसके अलावा मौसीकी के कॉन्सर्ट्स में भी जाती हूँ। उन्होंने कहा कि अगरचे उनके तालीम का खर्च उनके वालिद उठाते हैं, लेकिन उनकी अम्मी डबल मास्टर्स हैं। उन्होंने ही घर में उनकी मदद की, उन्हें शेड्यूल बनाने में मदद की और उन्हें मौसर तौर पर डिसिप्लिन किया। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में घर में मुर्दा पाए जाने वाली पाकिस्तानी नयाद सारा शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद उनकी मौत की असल वजह समझ नहीं आ सकी। पुलिस की जानिब से सारा के वालिद, सौतेली मां और चचा ताहाल तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। सारा शरीफ के हमसायों का कहना है कि सारा एक कमगो और खुश मिजाज बच्ची थी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंग्लैंड में अपने घर में मुर्दा पाए जाने वाली 10 साला सारा शरीफ की एक हमसाई ने बताया कि बच्ची को स्कूल में एक मर्तबा चेहरे पर चोटों और खराशों के साथ देखा गया था। खातून को इन जख्मों के बारे में इनकी अपनी बेटी से पता चला, जो सारा की ही हम जमात थी। साबिका पड़ोसी जेसिका ने बताया कि सारा खुश रहने वाली और पुरएतमाद बच्ची थी जो हमेशा खुशी खुशी स्कूल जाती थी, लेकिन सारा के मुर्दा पाए जाने के बाद जेसिका की बेटी ने उन्हें बताया कि अप्रैल में सारा स्कूल आई तो इसे वाज़े तौर पर जख्म आए हुए थे। जेसिका का कहना था कि ईस्टर की तातीलात से कबल सारा स्कूल में थी और इसके चेहरे और गर्दन पर जख्म और चोटें थी। मेरी बेटी ने पूछा कि क्या हुआ है। इसने कहा कि वो मोटरसाइकिल से गिर गई और फिर वो चली गई। अगले दिन टीचर ने ऐलान किया कि सारा ने स्कूल छोड़ दिया है और इसे घर पर पढ़ाया जाता है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक और पड़ोसी खातून ने बताया कि सारा के वालिद की दूसरी बीवी बिनिश बतूल ने इन्हें बताया कि लड़की को हिजाब पहनने की वजह से हिरासा किए जाने के बाद घर पर पढ़ाया जा रहा है। पड़ोसन ने कहा कि मैंने बिनिश को मशवरा दिया कि सारा को अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहने की जरूरत है। इसने जवाब दिया कि वो मस्जिद में और तैराकी की क्लास में दोस्त बना रही है। वाज़े रहे कि बरतानिया के इलाके वॉकिंग के घर में मुर्दा पाई गई 10 साला सारा शरीफ के केस की तफ्तीश के सिलसिले में बरतानवी पुलिस को पाकिस्तान में इनके वालिद, सौतेली माँ और चचा मतलूब हैं। सारा के वालिद 41 साला इरफान शरीफ, इनकी अहलिया 29 साला बिनिश बतूल और इनके 28 साला भाई फैसल मलिक पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने तस्दीक की है कि उन्होंने सारा शरीफ की हिलाकत के मामले में मतलूब वालिद के 2 भाइयों और इनके वालिद से पूछगछ की है, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पाकिस्तानी पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया कि इन पर पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती अदारे की जानिब से दबाव है कि इंग्लैंड से आने वाले इन तीनों अफराद को तलाश किया जाए। पोस्टमार्टम में सारा की मौत की असल वजह मालूम नहीं हो सकी और मजीद टेस्ट किए गए हैं। अदीका शाहीन, CNN न्यूज़। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।
Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ المہدی سینٹر شیفیلڈ کے زیر اہتمام چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس اولڈ شہر اسکول سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اختتام پذیر ہوا. مجلس اعزاز سے مولانا محسن نجفی نے خطاب کرتے ہوئے واقعات کربلا اور اسلام کے لیے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں پر تفصیلی گفتگو فرمائی، جبکہ جلوس میں سید ملازم حسین شاہ کی جانب سے مشکیزہ کے خصوصی سبیل کے ذریعے عزاداروں کی پیاس بجھائی گئی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. المہدی سینٹر شیفیلڈ کے زیر اہتمام چہلم امام حسین علیہ السلام کا سالانہ جلوس علم ذوالجناح اولڈ شہر اسکول سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اختتام پذیر ہوا. جلوس اعزاز کی برآمدگی سے قبل مجلس اعزاز سے عراق سے تشریف لائے مولانا محسن نجفی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے واقعات کربلا اور اسلام کے لیے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں پر تفصیل سے خطاب کرتے ہوئے فضائل و مصائب بیان فرمائے، جبکہ مولانا ذوالقرنین نقوی نے مصائب بیان فرمائے اور پاکستان سے آئے ہوئے ذاکر سید ندیم حیدر نے حضرت غازی عباس علمدار کی شہادت بیان کر کے شبیہ علم برآمد کروایا. نظامت کے فرائض المہدی سینٹر کے صدر ڈاکٹر اسد کاظمی نے انجام دیے. ماتمی سنگتوں کی قیادت سید رخسار نقوی مرکزی ماتمی دستہ کے سالار نے کی. برطانیہ کے تمام شہروں سے عزاداران اور پرساداران نے شرکت کر کے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی کی مودت کی ادائیگی کا فریضہ انجام دیا. ذاکر چودھری اعجاز حسین، ذاکر ملک سفیر عباس، عارف جعفری اور مولانا ابرار حسین نے جلوس اعزاز میں شرکت اور حاضری پیش کی. جلوس پاک میں سید ملازم حسین شاہ نے کربلا والوں کی پیاس کو یاد کروانے کے لیے مشکیزہ پانی کی خصوصی سبیل سے عزاداروں کی تشنگی مٹائی اور پیاسوں کی یاد کو دہراتے رہے. جلوس پاک میں باپردہ خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جلوس کے راستے میں برادران اہل سنت کے لوگوں نے سبیل اور لنگر بھی تقسیم کیا، جبکہ جلوس کے اختتام پر المہدی سینٹر کے زیر اہتمام خصوصی لنگر کا اہتمام ہوا. ساؤتھ اینڈ سٹی کالج برمنگھم نے نئے تعلیمی سال کے لیے داخلوں کا آغاز کر دیا. پہلے ہی روز تینوں بڑے کیمپسز میں مختلف کمیونٹیز کے والدین اور طلباء کا رش. پہلے روز 2100 طلباء نے جوائن کیا، جبکہ 8000 سے زیادہ طلباء ابھی بھی پائپ لائن میں موجود ہیں. تینوں بڑے کیمپسز کو انتظامیہ کی جانب سے غباروں، پوسٹرز اور بینر سے سجایا گیا تاکہ والدین اور طلباء کو خوش آمدید کیا جا سکے. رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین. برطانیہ میں GCSE کے رزلٹ آنے کے بعد تعلیمی اداروں نے نئے تعلیمی سال کے داخلوں کا آغاز کر دیا ہے. مڈ لینڈز کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے ساؤتھ اینڈ سٹی کالج آف برمنگھم نے نئی سمر انرولمنٹ مہم کا آغاز کرتے ہوئے پہلے روز 2100 اسٹوڈنٹس کے داخلے کیے، جبکہ انتظامیہ کے مطابق 8000 اسٹوڈنٹس پائپ لائن میں ہیں. ساؤتھ اینڈ سٹی کالج کے مڈ لینڈز میں 8 کیمپسز ہیں جہاں ملٹی کلچرل سوسائٹی کے طلباء اور طالبات انرول کیے جاتے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ان کا سٹاف کام کر رہا ہے. اس موقع پر وائس پرنسپل نے ڈیگبت کیمپس میں بریفنگ کے دوران بتایا کہ نئی تعلیمی کورسز اور ایک ڈیجیٹل تبدیلی کا پلان جو دور جدید کے مطابق مستقبل کے معماروں کو اپنی زندگیوں میں آسانی پیدا کر سکے، اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. کالج میں ملٹی کلچرل کمیونٹیز انگیجمنٹ آفیسر محمد زعفران نے بتایا کہ نوجوانوں کو جرائم سے دور رکھنے کی غرض سے تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت افزا سرگرمیوں میں مصروف رکھتے ہیں. ساؤتھ اینڈ سٹی کالج کے پرنسپل مائک ہاپکنز اور وائس پرنسپل جیکی مہر نے بتایا کہ کالج کس طرح تمام ملٹی کلچرل کمیونٹیز کو سپورٹ کرتا ہے. دیگر منتظمین مائک ہاپکنز، پرنسپل سردول ڈھیسی، ڈپٹی پرنسپل جیکوی مہر، کلیئر بروکس، برنارڈ تھامسن نے بھی اپنی گفتگو کے دوران بتایا کہ بشمول اے لیولز اور ٹی لیولز، اپرنٹسشپس اور ووکیشنل کورسز سے لے کر یونیورسٹی لیول تک GCSE کی مکمل پیشکش انرولمنٹ کے پہلے دن 2100 سے زیادہ طلباء نے ساؤتھ اور سٹی کالج برمنگھم کا انتخاب کیا. اس دوران CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پرنسپل نے بتایا کہ درست وقت میں رائٹ وے ہمارا سلوگن ہے. اے لیول، ٹی لیولز، اپرنٹسشپس، ووکیشنل کورسز، یونیورسٹی لیول اور GCSE کی مکمل ایجوکیشنل کورسز کے ساتھ ساتھ بچوں کو درست سمت میں تربیت بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ معاشرے کا بہترین انسان بن سکے. Hi, I'm Mike Hopkins, Principal at Southern City College, Birmingham. We're standing here at Bordesley Green, a major campus on Bordesley Green Road in the east of Birmingham. It's enrolment at the moment, and obviously we're now enrolling for all of our courses: construction, automotive, engineering,
and ESOL, and we've got healthcare, business, and an awful lot at this campus. The college is a fantastic asset to the community. We provide for people of all ages and in particular of all backgrounds. Welcome to the college. As you can sort of see, we got young people coming into the college to collect their GCSE results, and congratulations to everybody who's done ever so well. Those students who may not have got the results, we are open for courses for them to take part in. So in our college, you can do courses in anything. You can do A-levels, T-levels, vocational courses, and each one of those courses leads you to actually get a qualification, so you get a job or actually progress on to a university. The main purpose today is our open day, and during enrollment, we're getting people from every community come to our college. And as you all know, we promote equality and diversity, and the multicultural society, everyone benefits, especially around here. For many years, we see people from every background who come here, from every nationality, and everyone has a very good experience here. We've had brilliant feedback over the years, hence with all the community events we do here, all the community projects we do here. And welcome to our Hall Green campus. My name's Claire Brooks. I'm one of the senior managers, and my role involves student engagement and workforce development and admissions as well. So enrolment is one of my responsibilities as a senior manager. At Hall Green, we've had a buzz of activity, loads of brilliant students. We've already hit our enrolment target for today, plus, so it's been excellent. Also, we've had 1,192 learners across all campuses that have already enrolled, and we've only been open about 4 hours. It's Bordesley Green campus. We're a campus based in the heart of the east side of Birmingham. We serve a very diverse population in this area, and we run courses to meet the needs of those. As you are aware of coming in, you can see we've got diverse cultures here. We do a lot of ESOL courses to ensure that people can get on to, have every opportunity to get on to higher level courses to make sure that they're able to go for those high powered jobs. हमारे 8 कैंपस हैं मिडिल में. हमारा एक कैंपस गोल्डन हिलिक है, वो विमेंस ओनली है, और हमारा बोर्डस्ली कैंपस है, होल ग्रीन है, डिगबथ में मैं मौजूद हूँ, और फ्यूजन भी है, लॉन्ग ब्रिज भी है, और हांसबर्थ भी है. जो लोग इंग्लिश नहीं आते, उनके वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं ईसोल के लिए, वो भी हमारे उनको भी अकोमोडेट कर सकते हैं. मगर मेरा ये मैसेज है, आए साउथर्न सिटी कॉलेज आए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे. I'm one of the student engagement managers at the college. That means that I'm helping organise the support for learners who may come here with some additional needs. So we do some brilliant support for learners that might have disabilities or learning difficulties, and indeed for other learners who may have some other challenges or barriers that make it difficult sometimes to study or do well at college. And we provide extra support, so that could be in the way of teaching assistance, it could be out-of-class support from a dyslexia tutor, it could be support from a mentor with all those kind of pastoral issues that people may have. शुरका का कहना है कि साउथर्न सिटी कॉलेज बच्चों को मुख्तलिफ कोर्सेज के साथ साथ इनके किरदार को भी बुलंद करता है. यही वजह है कि हम अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करवा रहे हैं. बर्मिंघम में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी नादरा कार्ड न बनने पर सरापा एहतजाज. बच्चों के कार्ड जारी हो गए लेकिन वालिदैन के कार्ड नहीं बन रहे. मुतासरा शख्स का कहना है कि कौंसलेट ऑफ बर्मिंघम और हेड ऑफिस नादरा इस्लामाबाद में चक्कर लगाने के बावजूद मसले का हल नहीं निकल रहा. कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मरकजी दफ्तर से तस्दीक न होने की सूरत में कौंसलेट कार्ड जारी नहीं कर सकता. अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में. ओवरसीज पाकिस्तानियों के छोटे छोटे मसाइल भी मुतल्लिका अफसरान बर वक्त हल नहीं कर पाते, जिसके बायस ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत हमेशा रहती हैं. लेकिन जब मसाइल हल ना हो तो आखिरी हल मीडिया है, जिसके जरिए मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है. 60 की दिहाई में बरतानिया आने वाले अमानुल्लाह खान गिल ने CNN न्यूज को ईमेल के जरिए अपनी स्टोरी बताई कि तकरीबन 9 माह गुजर चुके हैं लेकिन मेरे और मेरी अहलिया का नादरा कार्ड नहीं बन रहा, जबकि हमारे बच्चों के कार्ड बन चुके हैं. तमाम जरूरी दस्तावेजा देने के बावजूद कौंसलेट और मरकजी दफ्तर में चक्कर लगाता रहा, कोई अफसर जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा. हम अपना हक किससे मांगे? बेशुमार चक्कर काट काट कर लोग थक कर खामोश हो जाते हैं, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा. I intend to travel to Pakistan about last year. I would like to travel and approach the Pakistan consulate based in Birmingham and approach the Nadra card department and ask them to renew to apply for the Nadra card.
When the documents were given to one of the staff over there, and said on these documents we can't issue another card. I said, why? He said, this is an old card and the pass we have to send for verification to Pakistan, where the system been computerized, and as soon as we receive a reply from Pakistan, then we'll be able to do so. But after waiting such a long time, I may say, they did not get the verification from Pakistan. And then I again approached them and said, what should I do? They said, you go to Pakistan, take a visa from there, and get the BAE form. When I went over there, I don't have any relatives over there. I couldn't apply for the BAE card also. So this situation, which I mentioned to you, which I've already mentioned in my email also, I sent to the one of my journalist friend, and also I've sent to the Pakistan embassy based in London. The main thing is that if this is a situation that a person has to get a visa and travel Pakistan, it's impossible for him to do so. So I would like to ask the authorities who are there in charge for that one, those people that are all overseas, some of the overseas Pakistanis are facing same problem, saying that the old passport and another card, and they can't get the card. So something should be done. If his verification is done, so there should be a way to get another card for the person to travel to Pakistan. We want to see our beloved country, but on these some of the circumstances, there's so much difficulty they have made for the overseas Pakistanis that they can't travel because they don't have another card. इसी सिलसिले में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम सरदार अदनान रशीद से रब्ता किया गया तो उन्होंने CNN न्यूज को बताया कि इस किस्म की प्रॉब्लम का सामना और लोगों को भी है, लेकिन जब तक मरकज से उनके मुतलका कागजात की तस्दीक नहीं होती उस वक्त तक हम कार्ड जारी नहीं कर सकते। मुस्तबीन अहमद भट्ट, CNN न्यूज, बर्मिंघम। वो ऐसे तमाम जो दरख्वास्त गुजार हैं या एप्लीकेंट हैं जिनके पास पुराने पासपोर्ट हैं और या पुराने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं मैनुअल वाले, उनके लिए होता है कि फिर हमें पाकिस्तान से वेरिफिकेशन करवानी होती है। अच्छा, वेरिफिकेशन में देर सवेर भी हो सकती है, बाज़-औक़ात दीगर मसाइल भी आ जाते हैं जिसमें एप्लीकेंट को मायूसी का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत में काउंसलेट कुछ आपकी ज़्यादा मदद इस तरह कर सकता है कि वो हम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हम दोबारा लिखें, उनको रिमाइंडर्स दें और उनको अहमियत का एहसास दिलवाएं। लेकिन अगर वेरिफिकेशन नहीं आती किसी भी वजह से पाकिस्तान से, तो हमारे लिए कोई भी कार्ड या पासपोर्ट इशू करना खासा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ आपको बताएं कि बरतानिया की सबसे बड़ी कंपनीज के बॉसेस की तनख्वाहों में गुज़श्ता साल 16% का इजाफा हुआ। बरतानिया में चीफ एग्जीक्यूटिव की तनख्वाहों में इजाफे का तनासुब आम वर्कर्स की निस्बत 118 गुना ज्यादा है। TUC के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि हमें एक ऐसी मईशत की ज़रूरत है जो तमाम अफराद के लिए बेहतर मेयार ज़िंदगी फराहम करे, ना कि सिर्फ उनको जो सबसे ऊपर हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बॉसेस की तनख्वाहों में गुज़श्ता साल औसतन 16% इजाफा देखा गया था, क्योंकि ज़्यादातर कारकुनों की उजरतों में इजाफा बढ़ती हुई कीमतों की वजह से दब गया। हाई पे सेंटर का कहना है कि FTSE 100 के चीफ एग्जीक्यूटिव की औसत तनख्वाह 2022 में इजाफे की वजह से 3.91 मिलियन पाउंड हो गई, जो 2021 में 3.38 मिलियन पाउंड थी। इस तरह तनख्वाह में एक आम वर्कर की सालाना तनख्वाह 33,000 पाउंड सालाना से 118 गुना ज्यादा है। नाकदीन ने उनकी उजरतों में इजाफे को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया, लेकिन कुछ फर्म्स ने दलील दी कि ये हरीफों से मुताबिकत रखती है। हाई पे सेंटर के मुताबिक एक थिंक टैंक है जो एग्जीक्यूटिव्स की तनख्वाहों को ट्रैक करता है। गुज़श्ता साल सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले बॉस सर पास्कल थे, जो ड्रग्स बड़ी कंपनी ऑस्ट्राजेनेका के बॉस थे, जिनकी तनख्वाह 15.3 मिलियन पाउंड थी। सेंटर का कहना है कि कंपनी एग्जीक्यूटिव और दीगर वर्कर्स की तनख्वाहों के दरमियान फर्क गुज़श्ता साल मजीद बढ़ गया। दी ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस ने कहा कि सेंटर की इस रिपोर्ट से जाहिर होता है कि बरतानिया हैरत अंगेज इंतहाओं की सरजमीन है। TUC जनरल सेक्रेटरी पॉल नोवाक का कहना है कि हमें एक ऐसी मैशियत की जरूरत है जो सबके लिए बेहतर मेयार जिंदगी फराहम करे, न कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो सबसे ऊपर हैं। लेकिन इकोनॉमिक थिंक टैंक एडम स्मिथ इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह पर हमले गैर मददगार हैं। उनका कहना है कि वसी तर मैशियत के फवायद पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में लिथियम आयन ई स्कूटर और ई बाइक की बैटरियों के बायस घरों में लगने वाली आग के वाकयात में मुसलसल इजाफे के बाद बोल्टन काउंसिल की जानिब से रिहायशियों को खबरदार किया गया कि सारिफीन सिर्फ मारूफ कंपनियों की बनाई हुई डिवाइसेस को इस्तेमाल करें। तफसीलात जानते हैं जावेद इनायत की इस रिपोर्ट में।
बोल्टन काउंसिल ने रिहायशियों को ई बाइक की बैटरियों से घरों में लगने वाली आग के हवाले से खबरदार करते हुए कहा है कि तिजारती मयारात, सारिफीन और कारोबारी अफराद को ई बाइक की बैटरियों और चार्जर से वाबस्ता आग के खतरात के बारे में आवाम को मुकम्मल मालूमात फराहम करें। बरतानिया में लिथियम आयन ई स्कूटर और ई बाइक की बैटरियों की वजह से घरों और अपार्टमेंट्स में आग लगने के वाकयात बढ़ रहे हैं। बहुत से आग की वजूहात में ई बाइक कन्वर्जन किट्स को करार दिया गया है, जिनका इस्तेमाल मयारी पुश बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील करने के लिए किया जा सकता है। तिजारती मयारात सारिफिन को तंबीह कर रहे हैं कि वो सिर्फ मारूफ कंपनियों की बनाई हुई डिवाइसेस को खरीदें और ये चेक करें कि क्या वो दुरुस्त UKCA और CE निशान जाहिर करते हैं। ऑनलाइन खरीदी गई ई बाइक की बैटरियां और कन्वर्जन किट्स सही हिफाजती मयारात पर पूरा नहीं उतर रही। ई स्कूटर्स, ई बाइक और कन्वर्जन किट्स की दरामद और फरोख्त करने वाले कारोबारी अफराद पर जोर दिया जा रहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाकर मसनूआत की हिफाजती कवानीन के मुकम्मल पासदारी करें। और आपको बताएं कि साल 2022 में 26 मिलियन बैग्स ताखीर, गुम या खराब होने के बाद एयरलाइंस की गुमशुदा सामान की शरह 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। साल 2022 में 26 मिलियन बैग्स ताखीर, खराब या गुम होने के बाद एयरलाइन के गुमशुदा सामान की शरह 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हर 1000 में से तकरीबन 8 बैग्स कैरोसेल के दरमियान गायब हुए। एयरलाइन के सामान गुम होने की ये तादाद एक दिहाई में बुलंद तरीन सतह को छू रही है। सीता गोल्ड वेस्ट बीम की शरीक चेयरमैन ने अपने साथ पेश आने वाले वाकयात को बताते हुए कहा कि अपने खोए हुए सामान को ट्रैक करने का तरीका सीखना चाहिए। एयरलाइंस के मुसाफिरों की लाखों अशिया गायब होने से बचाने के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुतादिद हवाई अड्डों और एयरलाइंस ने वबाई मर्ज में अमले की कमी और कोविड के दौरान सफरी मुश्किलात के पेश नजर अमला भर्ती करने के लिए जिद्दोजहद की। हैंडलिंग के माहिरीन की तहकीक के मुताबिक साल 2022 में 1000 मुसाफिरों पर ताखीर, गुम या खराब होने वाले बैग्स की तादाद या गुम होने वाले बैग्स की तादाद 7.6 पहुंच गई है और ये साल 2012 के बाद सबसे ज्यादा शरह है। सीता गोल्ड ने तजवीज पेश की कि गुज़श्ता साल का इजाफा ज्यादातर परवाजों के मुंतकिल के दौरान। सीता गोल्ड ने उम्मीद जाहिर की है कि 99% लोग जिनका सामान गुम हुआ है उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार होगा। सीता के सामान के सरबराह निकोल होग ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से लोग वाकई सामान के साथ सफर करने के बारे में इंतहाई फिक्रमंद हैं। फरहद काज़मी, CNN न्यूज, मैनचेस्टर। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, जहां पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बरतानिया में जारी एब्सा वर्ल्ड गेम 2023 में रिवायती हरीफ भारत को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर शाहजेब हैदर का कहना है कि मेरे वालिद दिहाड़ीदार मजदूर हैं और जब मैच नहीं होता तो मैं उनके साथ मिलकर मजदूरी करता हूं और मेरी यौमिया उजरत 1200 रुपए है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुझे ब्लाइंड क्रिकेट टीम की दुनिया का बेहतरीन बॉलर माना जाता है। मेरे वालिद दिहाड़ीदार मजदूर हैं और मेरा भी असल पेशा दिहाड़ीदार मजदूरी का है। मुझे किसी भी मिस्त्री के साथ काम करने पर यौमिया 1200 रुपए मिलते हैं। ये कहना है पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर 25 साला शाहजेब हैदर का, जिनका ताल्लुक जिला रावलपिंडी के इलाके गोजर खान से है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम इस वक्त बरतानिया में जारी इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एब्सा वर्ल्ड गेम्स 2023 के फाइनल में रिवायती हरीफ इंडिया को हराकर गोल्ड मेडल जीत चुकी है। पाकिस्तानी टीम पहले ही ब्लाइंड आलमी कप के तमाम 5 फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर चुकी है। टीम अब तीसरी मर्तबा आलमी चैंपियन बनी है, लेकिन ये सफर कोई आसान नहीं। एक शाहजेब हैदर ही नहीं बल्कि उन समेत पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम में मौजूद दीगर खिलाड़ी भी चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान की जीत के लिए बुलंद हौसलों के साथ बर्मिंघम के मैदान में मौजूद हैं। शाहजेब हैदर का कहना था कि मैं दुनिया के 7 ममालिक में खेल चुका हूँ। सेंट्रल कंडेक्ट भी मौजूद है, जिनके पहले 15,000 और अब 20,000 रुपए माहवार मिलते हैं, मगर अभी तक घर के हालात नहीं बदले। कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं देता, बल्कि वो उल्टा कहते हैं कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम आलमी स्टार होने का क्या फायदा। शाहजेब हैदर का कहना था कि जब वालिदैन ने उन्हें ब्लाइंड स्कूल में दाखिल करवाया तो उनकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। मैं खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। ये देखकर उनके वालिदैन को भी कुछ हौसला मिला। तालीम के दौरान उन्होंने बांध से कुर्सियां बनाना भी सीख ली। जब शारजा कप में जावेद मियादाद का छक्का छा चुका था तो उसी दौरान उन्होंने ब्लाइंड टीम और कौंसल बनाने में मदद की और वो टीम के पहले कप्तान बन गए। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।